ଯାକେ ଲୋକେ ନା କହିଲ ଭଲ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଜୀବନେ ମଲ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଯଦି 10ଟା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ କହିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାଟା ମରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କାମ କରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଜଣକର ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯାକେ ଲୋକେ ନା କହିଲ ଭଲ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଜୀବନେ ମଲ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଯଦି 10ଟା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ କହିଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାଟା ମରିବା ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ମା ସେତେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ 100ଟା ପ୍ରୋଭର୍ବ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଚୋରି ଧନ ଚୋରି କରିନୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଡରିବୁନି, ଯେତେ ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ତୋ ପଛରେ ପଡ଼ୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ କିଛି କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଛରେ, ଦିନ ରାତି ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବା କ'ଣ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟା ବି ଯଦି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି କିଟ୍ କିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିଟ୍ କିସ୍ କିନ୍ସ ଯୋଉଠି ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଶିବା ତ ଦୂରେ କଥା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଲା ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଏଥିରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇବେନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। I have told declare, I am just the custodian of the things. I am just custodian. छोटिया भड़ा घरे थाए मोर लाइफस्टाइल होची एया। I am just custodian. मते गोटे भगवान देइचंती जो पिला को दीपट रुटी मिलु नथला बर्तमान इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोटिए लोक को रोजी रुटी डिपेंड करची एडी छोटिया लोक ऊपर। भगवान मते गोटे देइचंती जे बापा को संभाल, मु संभाळिची, ऑनेस्टली संभाळिची कहिची। एको भी कहूची, आगुर भी कहिची जो दिन मो ना कई पदे प्रकृत किसी बाहर करदेव से दिन सन्यास हो। एमती जिते टीवी पार्छ तुम जहाँ कौच कह, जो दिन प्रकृत में जब औषध समत ना बाहर करदेव मुझे सेमती मेंटेन करके रखी भगवान दारू भगवान का आशीर्वाद एमती मेंटेन करके रखी। से एत कुत्सारटना करूँ किसी कहींपारे धरी पारे। एवं मो माँ कथा मु मन पकाए जेपर्यंत धन चोरी करनु नारी चोरी करनु जी जेते कहना मु तो ग्रास रु आछि ना। मते थरे जने बहुत विशिष्ट शिक्षाविद कहले 2005 रे कहले औषध सामंत को एते तळ को फोपाड़ी देबी से तळु उठी पारिबनी। मु डीम यूनिवर्सिटी करू थाए मु कहली तांकु टे कहि दियो औषध सामंत एते तळु आसीछि ताठो आ तळ किछि नाही। पत्र गोटे धान सिझौली एटी सेठी मागिकी गाँव में आम खाऊलु मुझे ताठू तला अच्छी कौन मुझे तलू आसी ता तलू आ कौन पकईबे आपण मैंने। तेणु आज मुझे कम कर विश्वास करंतु केवल सारा पृथ्वी रे लोक मते भल पाती जेहेतु एते भल पाती से मुझे कष्ट करे एते काम करे ओडिशा लोक एवं कौन गोटे राज्य नहीं जे कि मते न डाकुची भाई आम राज्य को आस आम सबू देवु। मुझे ना ओडिशा रे जन्म होइछि ओडिशा रे काम करिक मरिबी अलगा कौन सी जगह करिबिनी।